ଭିତର କନିକାରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଆଜି 12ଟା ଯାଏଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ତେବେ କନିକା ରେଞ୍ଜର ମଠାଡିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ରାଜନଗରର ବାଲି ଡିଆଠାରେ 3ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। जहाँ आखि को देखा जाउथो तार केतरा बसा आमे गणु नहले आमे से जगह रे आमे बायनाकुलर जहाँ इंस्ट्रुमेंट आमे दिया हिची नहले हमको फाइंडर दिया जाइछि ताकू आमे देखिकी गणना करू आ मुख्यतः आमे आखि रे देखिला परे गणना करू आ गेंडालिया प्रजातिर गछ टिके बसा टिके अधिक अधिक थांती सेटा आमे देखिकी आखि रे देखिकी पाखु जाइकी गणना करू। कुंभीर सामना देकी गछ पक्षी बसा गोटे गोटे करी गणी गछर हाइट केते आउ गछर ग्रोथ केते माने गोलई बा मोटेई कहउचंती ताकू फिता सहाजर मापी जणे छिड़ा हाइकरी लेखिबो केतरा बसा गेंडालिया केतेटा कि दा बेंटिया हमर जते प्रकार गछ माने पक्षी अछंती आ गछ अछि गछ भी चिन्हट करूचु चिन्हट माने गछ चिन्हट कर सला पारे से गछ गणी सला पारे माने जो कला चिन्ह देइकरी आसुच।